Hello guys, welcome to my vlog. This is me, Jasper Dibatan, and karon nagpatabang ta ni mama kung saon pagtahi. And kanina si mama guys, tailor ni siya guys for over 20 years na guys. So karon nagapatudlo ta ka mama kung saon pagsulod ang tanim. And sa next video nga kung makita guys o kana guys na naalala ko, oh guys, naalala ko kuya na guys, kuya adapted na kuya char. And very big guys, ako na gisulod ang ang tanod, gisulod na. Oh hi guys, so karon nagalantaw ko kuya. So diri amo nang kuan ni mama ko sa una ni ang tanod. So tuon jud ta kay para makabalota. So anara guys. So karon guys, no, as you can see ako nagatahi doon na dito guys. So na-upload sa mama dress likod ka subaybay sa ako agakuan. So kana guys, tara na guys, lahat na guys, go. Then i-fast forward na lang din ako guys ang finished product para kuha na lang din guys, i-fast forward para makabalo na mo kung ano sa result. So maulay na guys ang finished product. Oh, nice kay guys no. Patudlo ra ko ni mama. So thank you for watching. Please hit the subscribe button and God bless y'all. Thank you for watching this vlog. Thank you. Oh, God bless.